ಅದರ ನೇರ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. నేను ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿರುವಂತ ರಾಜೇಂದ್ರ ಅರ್ಲೇಕರ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನ ಬೋಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಅಲೆ ವಿಜಯ್ದು. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಮಾತ್ರ ಮೈತ್ರಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವನ್ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅತಂತ್ರ ಫಲಿತಾಂಶ ಕೂಡ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು 1967ರ ನಂತರ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಜನ, ಒಂದು DMK ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ AIDMK ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲೂ ಮೈತ್ರಿಗಳೇ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ DMK ಒಕ್ಕೂಟ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ AIDMK ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ DMK AIDMK ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹುಮತ ಇಲ್ಲ, ಈವನ್ TVKಗೂ ಕೂಡ ಬಹುಮತ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ TVK ಬಂದಿತ್ತು. 10 ಸೀಟ್ಗಳ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ವಿಜಯ್ಗೆ 10 ಸೀಟ್ಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ದಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ 10 ಸೀಟ್ಗಳನ್ನ ಬೆಂಬಲ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒದ್ದಾಡ್ಬಿಟ್ರಪ್ಪ. 10 ಸೀಟ್ಗಳ ಬೆಂಬಲ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿದ್ರು. ಉಳಿದಂತವರು ಬೆಂಬಲಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದಂತವರು ಬೆಂಬಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮೀನಾಮೇಷ ಎಣಿಸಿದ್ರು. CPI ಅವರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು 3 ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ದು. CPI CPMನವರು. VCK ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಹತ್ತತ್ರ 4:15 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಆಟ ಆಡಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು ವಿಜಯ್ ಮುಂದೆ. DCM ಸ್ಥಾನ ಬೇಕು, ಇಬ್ಬರಿಗೆ 2 ಅಂದ್ರೆ DCM ಸ್ಥಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ರಿಗೆ DCM ಸ್ಥಾನ, ಗೆದ್ದಿರೋರು ಇಬ್ಬರಲ್ವಾ, ಒಬ್ರಿಗೆ DCM ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟರು. ನಿಮ್ಮ ಪರಂಬೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದೇನಾಯ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಯಾವುದೇ ಷರತ್ತುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಬೆಂಬಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಒಳಗೊಳಗೆ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಕಾದ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಏನೇನು ಷರತ್ತು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಷಾ ಅವರ ಸಂಭ್ರಮ ನೋಡಿ, ಆ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, ತ್ರಿಷಾ ಅವರ ಸಂಭ್ರಮ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ವಿಜಯ್ ಮುಖದಲ್ಲಿನ ಖುಷಿಗಿಂತ ತ್ರಿಷಾ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಗೆಳೆಯ, ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ವಿಜಯ್. ಗಾಸಿಪ್ಗಳೇನೇ ಇರಲಿ, ಬಟ್ ತ್ರಿಷಾ ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಯಾರು ಏನೇ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರು. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕಿ ಚಾರ್ಮ್ ಅವರು. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತೆ ತ್ರಿಷಾ ಯಾವ ಮೂವಿ ನಟಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಇಬ್ಬರ ಜೋಡಿ. ಇದು ಈಗ ರಾಜಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪೆರಂಬೂರು ಮತ್ತೆ ತಿರುಚಿ ಪೂರ್ವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ 2 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿರುಚಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಿಜಯ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ತ್ರಿಷಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅವರೇನಾದ್ರೂ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೊಂಥರ ಜಯಲಲಿತಾ 2.0 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾರೆ ತ್ರಿಷಾ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಚರ್ಚೆ ಅಲ್ಲಿನ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತ್ರಿಷಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ನಡುವೆ ಗಾಸಿಪ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೌದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ಅವರ ಬರ್ತ್ಡೇ ದಿನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ ಬಳಿಕ ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತಂದಿದ್ದಂಥ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ವಿಜಯ್ ಮನೆಗೇನೆ ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದ್ರು. ಇಡೀ ಮೀಡಿಯಾ ಹೈಲೈಟ್ ಇತ್ತು ಅವತ್ತು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳ ಆನ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ವಿಜಯ್ ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೇನು ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ತ್ರಿಷಾ, ಅವತ್ತೇನೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಡೀ ಮೀಡಿಯಾ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಫುಲ್ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೀರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಿಂಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತ್ರಿಷಾ. ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಭ್ರಮ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ತ್ರಿಷಾ ಸಂಭ್ರಮ. ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ. ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತದ್ದು.
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ. மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சராக பதவியேற்க உள்ள திரு சி ஜோசப் விஜய் அவர்களை வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். We extend a hearty welcome to the honorable leader of the opposition. We extend a hearty welcome to the honorable Chief Minister designate Thiru C. Joseph Vijay. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ತಾಯಿಯ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಂತಸ, ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣ ಇದು ಯಾವುದೇ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಹಸನ್ಮುಖರಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಇದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ. ಯಾವುದೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್, ನನ್ನ ಹೀರೋ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಿಎಂ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಖುಷಿಯ ಕ್ಷಣ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫಿಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರ ಹೀರೋ ಸಿಎಂ ಆಗುವಂಥದ್ದನ್ನ, ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವಂಥದ್ದನ್ನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಈಗ ಅದು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಸಹಜವಾಗಿ ಕುತೂಹಲ, ಸಹಜವಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಭರವಸೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಹೀರೋಯಿಂದ ಅಂತ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಸೆ. ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯೂತ್ ಹಾಗೆ ಮಹಿಳೆಯ ಪವರ್ ವಿಜಯ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಈ ವಿಜಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆ ಯೂತ್ಗಳು, ಆ ವಿಜಯ್ ಮಹಿಳಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏಜ್ನವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ
ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿಜಯ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಾಲನಟನಿಂದ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಕೆರಿಯರ್ ಆರಂಭ ಆಗಿದ್ದು. ಏಜ್ ಆದಂತವರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಯೂತ್ಸ್ಗಳು ಅಷ್ಟೇ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಏಜ್ ಅವರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಅವರೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿಜಯ್ಗೆ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಅರ್ಲೇಕರ್ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಆಗಮಿಸಿದ್ರು. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಬೋಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ವಿಜಯ್ಗೆ. ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭ. ಹೊಸ ಅಲೆ, ಹೊಸ ಶಕೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಸುಮಾರು 60 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಈಗ 2026ರಲ್ಲಿ. 2026ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆ, ಹೊಸ ನಾಯಕತ್ವ, ಹೊಸ ಪಕ್ಷ, ಹೊಸ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಡಿಎಂಕೆ ಎಐಡಿಎಂಕೆ ಎರಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ನೋಡಿದ್ದಂತಹ ತಮಿಳುನಾಡು ಈಗ 3ನೇ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 3ನೇ ಪಾರ್ಟಿಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು ಇದು. ನಾನಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆಂಧ್ರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ 3 ಜನ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಜಿಆರ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ NTR, ತದನಂತರ ವಿಜಯೇನೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿರುವಂತದ್ದು. ಚಿರಂಜೀವಿ ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಗೆದ್ದಿದ್ದು 18 ಸೀಟು. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತಾಗ 1 ಸೀಟ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದು. DMDK ವಿಜಯಕಾಂತ್ ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಗೆದ್ದಿದ್ದು 1 ಸೀಟು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಳಿದಾವೆ. ಬಟ್ ಗೆಲುವು, ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಒಂದು MGRಗೆ, ಮತ್ತೊಂದು NTRಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಜಯ್ಗೆ ಮಾತ್ರ. ಅವರ ಅಭಿಮಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ. I request the Honorable Governor's permission to commence the function. மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும் பதவியேற்பு உறுதிமொழியும் ரகசிய காப்பு உறுதிமொழியும் செய்து வைக்குமாறு மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன். I request the Honorable Governor to administer the oath of office and secrecy to the Honorable Chief Minister. திரு சி. ஜோசப் விஜய் அவர்கள். நான் சி. ஜோசப் விஜய் எனும் நான் சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசியல் அமைப்பின்பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லாத முழு முதல் ஆட்சியையும் ஒருமையையும் நிலை நிறுத்துவேன் என்றும் தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சராக உண்மையாகவும் உளச்சான்றின்படியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும் அரசியல் அமைப்பிற்கும் சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சமும் ஒருதலை சார்பும் இன்றி விருப்பு வெறுப்பை விலக்கி பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும் ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
சி ஜோசப் விஜய் எனும் நான் தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். அமைச்சர்களுக்கு பதவியேற்பு உறுதிமொழியும் ரகசிய காப்பு உறுதிமொழியும் செய்து வைக்குமாறு மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன். I request the Honorable Governor to administer the oath of office and secrecy to the Honorable Ministers. அமைச்சர்களுக்கு பதவியேற்பு உறுதிமொழி திரு என் ஆனந்த் அவர்கள். ವಿಜಯ್ ಪರ್ವ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ವಿಜಯೋತ್ಸವವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ವಿಜಯ್ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾಯ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೇ ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ವಿಜಯ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತದನ್ನು ಓದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಓದಿದ್ರು ಅದನ್ನ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಓದಬೇಕು. ಅದು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಅರ್ಲೇಕರ್ ಅವರು ವಿಜಯ್ ಮಾತನಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಮೊದಲು ಓದಿ ಅಂತಂದ್ರು. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಅವರ ಸಂಪುಟದ ಸಚಿವರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಇವತ್ತು ಒಂದು 10 ಜನ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು. 10 ಜನರ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ 5 ಶಾಸಕರೇನಿದ್ದಾರೆ, 5ರಲ್ಲಿ 2 ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ ಸಿಪಿಐ, ಸಿಪಿಐಎಂ, ವಿಸಿಕೆ ಮತ್ತು IUMLನವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಕಾದ್ ನೋಡಬೇಕು. ನೆಹರು ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಅದ್ದೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ವಿಜಯ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶಿಳ್ಳೆ ಕೇಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ರು. ಸೇ ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಆ ಸಂಭ್ರಮ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿಜಯ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣ. ಅವರಿಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದಂತಹ ಮತದಾರರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ವೋಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ವೋಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ನೋಡೋಣ ಈ ಬಾರಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ತರ್ತರ ವಿಜಯ್ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹುಸಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ವಿಜಯ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹುಸಿ ಮಾಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಅಂತ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಟೀಮ್ನವ್ರ ಮೇಲೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ, ಇದೆಲ್ಲ ಆರೋಪ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ.
ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮೀರಿ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ವಿಜಯ್ ಆಗತ್ತಾ? ಏಕೆಂದರೆ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿ ಅನಾನುಭವಿ, ಇನ್ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವಿಜಯ್, ನೋ ಡೌಟ್. ಅವರ ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥವರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರುವಂಥವರಲ್ಲ. ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು DMKಯಿಂದ, ಕೆಲವರು ADMKಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ವಿಜಯ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಚಾಲೆಂಜಸ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇನ್ನು ವಿಜಯ್ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಲೋಕಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು, ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ವಿಜಯ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಚಿತ್ರರಂಗ ಹೊಸದೇನಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂಥ ವಿಚಾರಣೆ. ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ, MGR ಅನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ವಿಜಯ್ ಮಾತ್ರ. MGR ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಜಯಲಲಿತಾ ಬಂದರು. ಅದು MGR ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಅವರೇನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ, MGR ಅಲೆ ಇತ್ತು ಅವಾಗ. ಸೊ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಫಸ್ಟು ಜಯಲಲಿತಾ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವ, ವರ್ಚಸ್ಸು, ಚರಿಷ್ಮಾ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂದರೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ MGR ಬಿಟ್ಟರೆ ವಿಜಯ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು. ನಾನು ಸಿ ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಎನ್ನುம் நான் சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசியல் அமைப்பின்பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லாத முழு முதல் ஆட்சியையும் ஒருமையையும் நிலை நிறுத்துவேன் என்றும் தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சராக உண்மையாகவும் உளச்சான்றின்படியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும் அரசியல் அமைப்பிற்கும் சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சமும் ஒருதலை சார்பும் இன்றி விருப்பு வெறுப்பை விலக்கி பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும் ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். நான் சி ஜோசப் விஜய் எனும் நான் சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசியல் அமைப்பின்பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லாத முழு முதல் ஆட்சியையும் ஒருமையையும் நிலை நிறுத்துவேன் என்றும் தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சராக உண்மையாகவும் உளச்சான்றின்படியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும் அரசியல் அமைப்பிற்கும் சட்டத்திற்கும் இணங்க
அமைப்பிற்கும் சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சமும் ஒருதலை சார்பும் இன்றி விருப்பு வெறுப்பை விலக்கி பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும் ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். நான் சி. ஜோசப் விஜய் எனும் நான் சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசியல் அமைப்பின்பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லாத முழு முதல் ஆட்சியை பி. வெங்கடரமணன் என்னும் நான் சட்டப்படி அமைக்கப்பட்ட இந்திய அரசியலமைப்பின்பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லாத முழு முதலாட்சியையும் உரிமையையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும் தமிழ்நாட்டு அரசின் அமைச்சராக உண்மையாகவும் உளச்சான்றின்படியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும் அரசியலமைப்பிற்கும் சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சமும் ஒருதலை சார்புமின்றி விருப்பு வெறுப்புகளை விலக்கி பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும் ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகின்றேன். நான் பி. வெங்கடரமணன் என்னும் நான் தமிழ்நாட்டு அரசின் அமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்துக்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் அமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகின்றேன். நன்றி. திரு ஆர். நிர்மல் குமார். நான் ஆர். நிர்மல்குமார் என்னும் நான் சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசியல் அமைப்பின்பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லா முழு முதல் ஆட்சியையும் ஒருமையையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும் தமிழ்நாட்டு அரசின் அமைச்சராக உண்மையாகவும் உளச்சான்றின்படியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும் அரசியல் அமைப்பிற்கும் சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சமும் ஒருதலை பட்சமும் இன்றி விருப்பு வெறுப்பு விலக்கி பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும் ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். நான் ஆர். நிர்மல்குமார் என்னும் நான் தமிழ்நாட்டு அரசின் அமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் அமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கின்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். நன்றி. திரு ராஜ் மோகன் அவர்கள். நான் ராஜ்மோகன் என்னும் நான் சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசியல் அமைப்பின்பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லாத முழு முதல் ஆட்சியையும்
ஒருமையையும் நிலை நிறுத்துவேன் என்றும் தமிழ்நாட்டு அரசின் அமைச்சராக உண்மையாகவும் உளச்சான்றின்படியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும் அரசியல் அமைப்பிற்கும் சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சமும் ஒருதலை சார்புமின்றி விருப்பு வெறுப்பை விலக்கி பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும் ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதி கூறுகிறேன். ராஜ்மோகன் என்னும் நான் தமிழ்நாட்டு அரசின் அமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்துக்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் அமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். என்ற முறையில் எனது கவனத்துக்குள்ளாவதும் All the best. Keep it up. டாக்டர் டி.கே. பிரபு அவர்கள். நான் டி.கே. பிரபு என்னும் நான் சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசியலமைப்பின்பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லாத முழுமுதல் ஆட்சியையும் ஒருமையையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும் தமிழ்நாட்டு அரசின் அமைச்சராக உண்மையாகவும் உளச்சான்றின்படியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும் அரசியலமைப்பிற்கும் சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சமும் ஒருதலை சார்பும் இன்றி விருப்பு வெறுப்பை விலக்கி பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும் ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். நான் டி.கே. பிரபு என்னும் நான் தமிழ்நாட்டு அரசின் அமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்துக்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் அமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். நன்றி. Doctor, nice. All the best. செல்வி எஸ். கீர்த்தனா. நான் சா. கீர்த்தனா என்னும் நான் சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசியல் அமைப்பின்பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லாத முழுமுதல் ஆட்சியையும் ஒருமையையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும் தமிழ்நாட்டு அரசின் அமைச்சராக உண்மையாகவும் உளச்சான்றின்படியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும் அரசியலமைப்பிற்கும் சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சமும் ஒரு தலை சார்பும் இன்றி விருப்பு வெறுப்பை விலக்கி பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையானதை செய்வேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். நான் சா. கீர்த்தனா என்னும் நான் தமிழ்நாட்டு அரசின் அமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்துக்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான
எந்த பொருளையும் அமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். தமிழ் வாழ்க. I request the Honorable Governor's permission to close the functions. Ladies and gentlemen, we humbly request all of you to kindly rise up for the national song Vande Mataram, followed by national anthem. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujalam Sufalam, Malayaj Sheetalam, Sasya Shamalam Mataram, Vande Mataram, Suprajyotsna Pulakitayamini, Pullakusumita Dhrumadala Shobini, Suhasini Sumadura Bhashini, Sukadam Varadam Mataram, Vande Mataram, Koti Koti Kanta Kala Kala Ninanda Karale, Koti Koti Buje Dhrit Kar Karwale, Ke Bole Ma Tumi A Bole, Bahubaladariniim Namami Tarinim, Ripudalavarinim Mataram, Vande Mataram. Tumi Vedya, Tumi Dharma, Tumi Hridi, Tumi Marma, Tvam hi Pranaha Sharire, Bahute Tumi Ma Shakti, Hridaye Tumi Ma Bhakti, Tomaroi Pratima Ghadi Mandire Mandire, Vande Mataram. Tvam hi Durga Dasha Praharana Dharini, Kamala Kamala Dhala Viharini, Vani Vidya Dayini, Namami Tvam, Namami Kamala Mamala, Atula Sujala Sufala Mataram, Vande Mataram, Shamalam Saralam Susmitam Bhushitam, Dharanim Bharanim Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. Janagana Mana Adinayaka Jaya He Bharat ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ DMK ಒಂದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕೂಡ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಹಣೆಗೆ ಕುಂಕುಮ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಹಣೆಗೆ ಕುಂಕುಮ, ಹಾಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೂಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿಜಯ್ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಅನ್ನುವಂಥ
ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ವಿಜಯ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಣೆಗೆ ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಸೂಟು ಬೂಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಈ ಒಂದು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಚಿವರಾದಂಥವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು IRS ಇದ್ದಾರೆ, IRS ಆಫೀಸರ್ ಆದಂಥವ್ರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಸೆಂಗೊಟ್ಟಿ ಅನ್ನಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 9 ಟೈಮ್ MLA ಆದಂಥವ್ರು, 9 ಬಾರಿ MLA ಆಗಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿರುವಂಥವ್ರು. ಅವರು ಕೂಡ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. AADMKಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥವರು, ಜಯಲಲಿತಾ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂಥವರು, ರೆವಿನ್ಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿದ್ರು. ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ MLA ಸೆಂಗೊಟ್ಟಿಯಾನ್ ಅವರು ಕೂಡ TVK ಪಕ್ಷದಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿರುವಂಥವರು. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಸಚಿವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ಕೋರ್ ಲಾಯಲ್ ಇದ್ದಂಥವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಜಯ್ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಏನು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರುವಂಥವರು, ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತರನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ವಿಜಯ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ, IRS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ದಂಥವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. IRS ಆಫೀಸರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಂಥವರು ಕೂಡ ಅವರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ DMK ಹಾರ್ಡ್ ಕೋರ್ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಬಂದು, ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಪುತ್ರ ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಆತ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ವಿಚಾರ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗಿತ್ತು. ಕೋರ್ಟು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಚೀಮಾರಿ ಹಾಕಿದ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ವಿಜಯ್ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮೆಸೇಜನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕೂಡ ಗೌರವಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮೆಸೇಜನ್ನು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನ್ಬಿಮಿಹ ತಮಿಳುನಾಡು ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸಿ ಜೋಸೆಫ್